Let me na lang magpag-ready na to. Welcome back, ma'am. Apa. Ano pa pong kukunin niyo, ma'am? Super 200. Alin ba yung may ano po sila dyan? Meron po, ma'am. Any QR code pwede po, ma'am. Yeah, any QR code. Yes, ma'am. Apa. Pwede. Yeah. Isang Nutella daw, isang blueberry. Apa. Video, BPI, ma'am. Pwede rin, ma'am. Pwede po ba yun? Mochi tapos? Pwede yun, ma'am. Yes, ma'am. Gusto mo, ma'am, lahat din eh. Para uwi na tayo lahat, di ba? Pwede. Pwede rin, ma'am. Kayo, ma'am, magsi 600 ba kayo, ma'am, para sa free cake, ma'am? Or, if you buy at least 600, may free cake kayo, ma'am. Pakita ko na lang muna, ma'am. Patingin ng cake daw. I bake it myself, ma'am. Baka magustuhan niyo, ma'am. Ano siya, ma'am? Moist cake na chocolate, ma'am. Ganito siya, ma'am. Tapos may chocolate frosting na rin siya, ma'am. Ito lang po ba sa inyo, ma'am? Yes. Sige po, ma'am. Pag may third item ka, let me know lang, ma'am. Wala po diba yung triple cheese? Yes, ma'am. Bagay siya sa kape, ma'am. Dito na lang, ma'am. Dito ka na lang, ma'am. Scan mo na lang dito. Thank you, ma'am. 200. Yes, ma'am. Opo. Ano yung sa inyo, ma'am? Triple cheese isa. Parang Korean looking kayo, ma'am. Parang lang. Hindi, ma'am. Kamsamida. Ano ba ganun yan? Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Uy! Dali ka pa ba? Hindi ko makadesign. 32. Yung iba dyan, ma'am, last few na lang, ma'am. Like last one, last two. Ganun na lang siya, ma'am. Sige po, kami ng Nutella. Okay. Pag ito, ma'am, 3,250 yan, ma'am. Special price. Triple Nutella daw. Sige po, ma'am. 200 lang. Okay. Okay po, ma'am. BPI sabi mo, ma'am, na. Gcash na lang po. Pwede, ma'am. Any naman sa amin, ma'am. Ma'am, mochi buns, ma'am. Mochi ban. May sugar free din kami, ma'am. Baka naghanap ka pa sa lubong pa uwi. Before you go home. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi ban. Apa, ma'am. Hi, sir. Mochi buns po. Hello, ma'am. Mochi buns. Hi po, Mochi buns po. Sa TikTok kasi, ma'am, I usually post dyan. Sige po. Sige, ma'am. Okay, pakita mo na lang sa kanya, ma'am. Sige, ma'am. Gcash na lang daw. Oh. Hello, ma'am. Mochi buns, ma'am. Pili ka lang, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Thank you, ma'am. Ingat po.